Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari kebenaran di dalam hidup merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, dan Islam menjadi jawaban bagi siapapun yang ingin mencari kebenaran sejati. Jika Allah sentuh hati seseorang dengan hidayah, maka tak satu pun dapat menolaknya. Hidayah adalah petunjuk hidup yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Hidayah sendiri merupakan rahasia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Ia kehendaki, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki, dan Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." Jules Underwood adalah seorang konsultan keuangan Manchester di Amerika Serikat. Ia dilahirkan pada tahun 1973 di Manchester, Amerika Serikat. Ia dibesarkan dalam tradisi Kristen. Dahulu ia adalah seorang penganut Kristiani yang sangat taat. Waktu ia berusia remaja, ia sangat rajin membaca dan memahami isi Alkitab. Jika saya membaca Alkitab, saya akan membacanya dengan sangat hati-hati dan kritis dalam memahami isinya, ujarnya. Semenjak kecil hingga dewasa, ia berusaha untuk menjadi penganut Kristen yang taat. Pada saat itu, ia sama sekali tidak mengenal Islam, bahkan tidak memiliki seorang pun kenalan yang beragama Islam. "Saya tak tahu apapun tentang Islam, tak kenal satupun Muslim," ujarnya kembali. Ia pun mengatakan, waktu kuliah, ia hanya menerima pergaulan sosial yang seragam. Kampus tempat ia berkuliah berlokasi di wilayah Timur Laut Amerika Serikat, yang hanya didominasi oleh warga kulit putih, yang banyak berasal dari Inggris. Keragaman etnis dan agama sangat minim di sana, maka sangat kecil peluangnya untuk mengenal Islam. Dia baru sedikit mendengar tentang Islam dan Muslim ketika peristiwa 11 September 2001. Sebuah teror yang mengguncang Amerika Serikat dan dunia, di mana teroris Islam dianggap sebagai dalang dari serangan tersebut. Dan ia mulai mendengar desas-desus mengenai Islam dan Muslim, namun saat itu ia belum ada keinginan sedikit pun untuk mencari tahu tentang apa itu Islam. Dan rasa ingin tahu Jules untuk lebih memahami Islam mulai muncul ketika ia berencana melakukan perjalanan ke Maroko. Saat itu, ia mencari referensi yang dapat memberikannya petunjuk umum tentang Maroko. Anehnya, Jules bukannya membaca buku panduan wisata, melainkan justru membaca Al-Quran, yang ia anggap sebagai buku panduan wisata. Betapa tidak, ia kala itu menyangka bahwa Al-Quran merupakan buku pandu wisata untuk negara-negara di Arab. Awalnya aku tak tahu Al-Quran itu suatu yang agung. Aku membacanya karena berpikir di dalamnya ada pengetahuan tentang budaya Arab. Itu terjadi sebelum aku melakukan perjalanan ke Maroko, ujarnya sambil tersenyum.
Sepulangnya ia dari Maroko, Jules memutuskan untuk lebih banyak mempelajari Al-Quran. Suatu hari, ketika ia berjalan-jalan di kota New Hampshire, ia memiliki sebuah iklan penggalangan dana berupa brosur yang disebarkan oleh orang-orang di pinggir jalan. Penggalangan dana tersebut dibuat oleh sebuah yayasan Islam. Lalu Jules langsung menghubungi yayasan itu dengan tujuan mengenal Islam. Di sanalah Jules kemudian mempelajari Al-Quran. Selama belajar Al-Quran di masjid tersebut, ia merasa diterima dan diperlakukan sangat baik. Akhirnya, setelah beberapa waktu ia mempelajari agama Islam, ia pun memutuskan untuk mengucapkan kalimat syahadat di Masjid New Hampshire yang berada di Amerika Serikat, dan ia pun resmi menjadi seorang Muslim. In the masjid here, and I'm joined by one of my brothers in Islam, Brother Joel Underwood. Assalamu alaikum. And thank you for agreeing to sit with us and spend some time with us and share with us your story, how you came to Islam and how you were attracted to Islam. I suppose it's easiest to say I was a typical American who had been raised as a Christian of some variety. And I definitely believe in God, and I was a serious person. When I was reading the Christian Bible, I would read it very carefully and critically and try to understand, what it would offer. And from there, I sort of migrated through a number of thought processes, as I grew older, trying to understand my life. And I didn't really have any exposure to Islam, and I didn't know any Muslims. Even when you went to college and understand I was not aware of it at all. I went to a college in the northeast of the U.S. that was predominantly white from the New England area. There was very little diversity in schools back then. And so my coming to Islam was really my own journey that came about in a way that I could never imagine. So I think you explained that you were kind of in complete isolation. You've never been exposed to Muslims. You've never seen an example of a Muslim. It just came to you. Allah, He just guided you to Islam. It is something almost that simple, but I came to pick up the Quran before I was going to make a trip to Morocco. And I thought I would find a little bit about the culture of an Islamic country, so that I could be polite and know how to behave. I didn't know what the Quran contained. I didn't know what the message of the Quran was. I'd never seen the Quran. So I spent some 6 months before the trip reading the Quran, going onto the internet and so forth. Let me ask you about the Quran. Because now this was 2 years ago or 3 years ago? 2 years, yeah. And this was after 9/11. Yes. Everyone's talking about Islam and about Muslims, but still you had never really heard about the Quran. Well, I knew it existed as a religious book, but I had never seen it, and I didn't know what it contained. I didn't know what the message of the Quran was. Christians have a sense of the books that are in the Bible, the Old Testament, the New Testament. But I didn't know that the Quran would fit in with any of the history of the Christians or the Jews. I didn't know how it all worked together. And so I read through the Quran the first time, and because of the richness of the Quran from someone from the outside, they don't really know what the references are. They don't know what exactly they're reading. When you hear about the year of the elephant, well, what is that? Okay, unless you have some education about it. And so through time, I became curious enough, and I saw an advertisement by
this society here in Manchester for a fundraiser. And I had no idea what I would find, but I thought this is a good way maybe for me to meet a Muslim and find out.